Oh ya, mikrofonnya mahal. Ya, ya. Eh, nggak apa-apa sih kalau mau mulai ntar saya sambil bikin kopi dulu, cuman mau ngecek sound juga sama ya paling mau ngobrolin apa, pokoknya itulah ya, apa yang ditulis di Instagram ya. Yeah, more or less, more or less. Good Do to you see you in mind? person. I wasn't expecting you to be that Yeah. young. Oh no, it's just all the plastic surgery. I don't mind if you want Oh to well, start right away. yeah, of course, yeah. Okay, Any sure. way you want it. First of all, I have never met, no, not met. I have never seen anyone with so much intellectual diversity as you do. Um, not Wow. trying to embarrass you or anything, but to me, you're effectively a polymath. Every Most of your followers would know the fact that you have a background in mechanical engineering, ITB, and Yeah, correct me if I'm wrong. You also have an MSc and PhD in chemical engineering, if I'm not mistaken. yeah, Uh, but there's a lot of hard sciences within that, mathematics, physics, applied physics, which all culminates to the realm of chemical engineering. But you also dabble a lot in subjects of philosophy, law, mm, um, culture, what you recently did in with the Sundanese culture, the encyclopedia. Where mm. does this appetite of intellectual diversity come from? Is it a temperament thing? Are you just penasaran about everything? Are you just nosy by nature? Yeah, I think it's temperament in the at the bottom of it. I've always been curious growing up, I think, but I never really find myself fitting into this Indonesian conformist type formal education system. Ya, jadi ketika saya SD, SMP, SMA, I'm sorry, I forgot to ask you, are we doing this interview in English, Indonesia, or both? Both mixed. Yeah. Both makes sense, okay. Yeah. Ya oke untuk memperluas jaringan sebisa mungkin saya ngomong bahasa Indonesia tapi ada beberapa yang memang sulit sekali untuk disampaikan dengan bahasa Indonesia gitu ya. Tapi Yes. jadi dalam formasi pendidikan formal saya SD, SMP, SMA itu memang saya bukan mahasiswa atau siswa yang baik dari segi akademik, nilainya jelek terus gitu. Hmm. So I always find it peculiar that I become an academic in the first place. Hmm. Nggak Hmm. ada yang bisa menyangka sebenarnya. Oke, um, the interdisciplinary mindset that I acquire right now is is unique in a sense that it derived from an authentic life story. Ya, jadi saya itu memang tidak terlalu bagus nilai matematikanya. Saya itu orang yang suka dengan seni sebenarnya. Jadi waktu SMA saya itu ikutnya lomba puisi atau ikutnya Hmm. tuh kelas drama. Selalu kalau Natal atau Tahun Baru selalu jadi bagian dari kelas drama. Jadi saya selalu memang tertarik ke dunia-dunia seni gitu. Dan ketika saya pergi ke Taiwan, saya pertama kali pindah disiplin di situ. Jadi dari seorang engineer berhadap-hadapan dengan dunia fisika, gitu ya. Nah, yang saya belum pernah ceritakan adalah tesis saya di Taiwan yang bertitik tumpu kepada apa yang disebut kinetic theory. Kinetic theory, statistical physics, Boltzmann equation. Dan pada waktu itu saya mendapatkan semacam interface pertama dengan dunia gaib. Sebenarnya itu bukan anekdot ya, karena yang disebut Ludwig Boltzmann pertama kali dalam karir fisikanya dia itu dianggap sebagai orang gaib sebenarnya. Sorry, don't mind my children crying in the background. Dia selalu ditaruh di dalam dunia filosofi karena buat yang tidak paham fisika, kurang lebih apa yang diklaim adalah bahwa keteraturan di skala mikro, keacakan di skala Hmm. mikro itu bisa menjelma menjadi semacam keteraturan di dunia makro. And I find this very fascinating. Ya, jadi kalau di Austria, dia orang Austria, saya nggak tahu dikuburnya di mana, tapi di batu nisannya Hmm. Boltzmann itu ditulis entropi adalah natural logarithmic of microstates.
gitu ya. Itu sebenarnya salah satu persamaan yang betul-betul mengubah cara pikir saya tuh. Bagaimanakah konsep yang makroskopik yang disebut entropi yang sudah diketahui selama puluhan tahun sebelum Boltzmann itu bisa dijelaskan secara mikro level lewat konsep apa yang disebut keacakan begitu. Dan orang nggak terlalu paham pada waktu itu betapa sangat filosofisnya sebenarnya Mm. apa yang dia lakukan Boltzmann. Tapi toh inti dari cerita yang panjang ini adalah, tapi toh diterima di dalam domain sains dan sekarang tidak akan ada lagi yang mempertanyakan statistical physics dan keabsahannya. Nah kemarin yang dapat Fields Medal, Teng Yi, gitu ya, itu dia sebenarnya membuktikan itu, gitu, bahwa Boltzmann equation itu bisa teraplikasi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dia dapat Fields Medalist dan dia adalah seorang matematikawan sebenarnya. Dan membuat kita berpikir, kalau kita mau berpikir untuk lebih dalam, mengapakah seorang matematikawan bisa menjelaskan dunia natural? Begitu. Mm, Dia mm, kan mm. Fields Medal, kan itu kan Oscar di dalam dunia matematik, begitu kan? Yes, yes. Ya, please. Ya. Oh, sorry. Maaf. I got my breakfast ready. Sure. Um, jadi itu pertama kali saya mulai melihat keanehan dalam konteks hubungan antara dunia matematik dengan dunia natural. Dan membuat saya sangat tertarik pada filosofi, membuat saya melihat debat-debatnya William Lane Craig, membaca paper seminal dari Eugene Wigner. Kalau yang belum tahu, Eugene The Wigner adalah unreasonable preciseness of mathematics, right? The exactly. unreasonable. Mengapakah? It's spooky. It's spooky, isn't it? Yeah, it's very spooky. Kan matematik itu abstrak gitu ya. Sebenarnya detached from real life gitu. Bahkan penuh dengan konstanta-konstanta atau number-number yang sebenarnya tuh absurd ya, tidak mungkin tersubstansiasi di dunia nyata seperti imaginary number. What is imaginary number? It's a number that makes sense in wave equation, Schrodinger equation, but you cannot pin it down in real life. Yes. However, it perfectly describe and predict uh, natural world we're living in right now. Now, I find this very fascinating. Dan itu membuat pola pikir saya itu selalu bersifat interdisipliner semenjak itu dan dikarakterisasi oleh karir akademik saya yang mencerminkan itu. Akhirnya saya pergi ke Departemen Matematik setelah hijrah dari engineering ke fisika. Saya kerja pertama kali sebagai peneliti itu di Institut de Mathématiques di Toulouse, di sebuah kota kecil di selatan Perancis. Kemudian saya pergi ke Departemen Ilmu Bumi di Imperial College. Kemudian saya jadi dosen teknik kimia dan teknik lingkungan sekarang. And I find it relevant, even in real life, that the most prominent scientists, the greatest breakthrough in the science world, comes not from conformity, and it comes from people who can blend different insights from very different disciplines. Let me give you a concrete example. Salah satu peneliti ya orang nggak banyak kenal tapi bagi saya terkenal gitu ya di dunia ilmu bumi itu tuh sebenarnya anak orang elektro, electrical Mm, engineering. mm, mm, Oke, dia mm, melihat bagaimanakah sebuah cairan itu bisa bermigrasi di bawah tanah lewat apa yang disebut konsep permeabilitas, berapa gampang ditembusnya jaringan bawah tanah. Dia menggunakan rumus yang biasa anak teknik elektro itu pahami sebagai resistor gitu. Persamaannya sama resistor gitu yang diukur pakai ohm gitu ya. Dan it's quite an eye-opening breakthrough in the earth science and hydrology. So to answer your question, so it comes from an authentic life, and I find it very fascinating to see that knowledge in the very beginning is not dissected into non-related disciplines, which then brings me into exploring other um, branches of knowledge. Now, what what makes me interested in trying to find out Indonesia's genuine philosophy in education is because of my exposure to
scientists in the Department of History of Sciences in the UK. Ya, like Adam Bobet, like Jim Mm. Endersby, Sussex University. Dan saya mendapati di Indonesia nggak ada history of science, and we're just following blindly transplanted colonial system. So sorry to make it really long, but that's well, Okay. that's roughly speaking how I get there. Speaking of interdisciplinarian, the concept of interdisciplinarity, in my field, not my field, the field that I'm most comfortable in, economics, Daniel Kahneman, Oh yes, yeah, arguably the yeah. father of behavioral economics, he did Hmm. not take uh, a class in economics. He was a psychologist. Mm. Um, Exactly, Equally, Amos exactly. Tversky. And then it's amazing to find out that yang namanya Homo economicus, the idea that humans are rational beings, was a limiting Yes. assumption in the world of classical economics. And it's Hmm. much more sekarang behavioral economics sudah lebih sampai masuk ke neuroscience bahkan. So Yeah. it's much less this combination between the social sciences and the hard sciences. One more interesting thing that because you mentioned macro and micro tadi, that's even happening Yeah. uh, in the physics world, right? There's a clash. I'm not a physicist, but there's a clash between classical Einsteinian physics, macro physics, and the micro, the quantum. And the quantum. Apparently, Yeah. what happens in the quantum makes zero sense in what happens in the micro makes zero sense in the macro and vice versa, begitu. And they're trying to Hmm. square this circle. Do you have any insights on whether or not string theory, quantum physics, though they are not yet empirically sound, Proven. Yeah. Well, it's is there sound, but it's not hope? proven. Oh, that's true. It's not proven. Theoretically sound, Yeah. yes, not empirically Yeah. proven. Yeah. Um, is there a Yeah. point to engaging further in strings theory? I even heard Neil deGrasse Tyson, the science popularist, the astrophysicist, banyak yang bilang, bahkan there's a Nobel Prize winning physicist from Oxford, I can't remember his name. Dia Yeah. bahkan bilang uh, string theory is nonsense. Ini mungkin agak teknikal sedikit gitu ya, bahwa well, saya sangat berhati-hati dan mencoba agak presisi untuk bilang sesuatu itu make sense atau tidak gitu ya, dalam konteks apakah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dalam laboratorium eksperimen itu make sense atau tidak gitu. Jadi dalam filosofi itu apa yang exist dan apa yang tidak mungkin exist itu beda gitu ya. Eh, apakah eksistensi elektron itu make sense? I mean, can you see the impact of electron? Yes, you can see. Can you pinpoint the precise location of it? No, you cannot. It's not a particle. But sometimes it behaves like a particle. Ya. Hmm. Dan ada misteri yang luar biasa di situ. Okay, we're gonna go deep down to philosophy world, Yeah, and we yeah, cannot escape it. yeah, Yeah. yeah, Okay. yeah. Um, the double slit experiment, for example, Yes, is quite yes, spectacular, right? yes. Kalau kita melewati One elektron di photon dalam turned into two for some reason, some strange reason. Yeah. for some strange reason, ya. Yes, exactly. Yang disebut aneh itu adalah bahwa kalau diobservasi dia singkat cerita, ya, dia berperilaku seperti partikel. Tapi kalau tidak diobservasi, dia berperilaku seperti gelombang. Hmm. Dia berperilaku seperti jadi di mana posisinya gelombang itu? Well, it's probability. Ya, it's probability. Tapi partikel kan nggak probability antara ada dan tiada gitu kan. Ada di situ Yes, atau nggak ada di situ. yes. Kalau Anda seorang gamer atau programmer, itu sangat menggoda untuk berpikir bahwa dunia nyata ini hanya di-render gitu ya. In real Di-render time, in real time, in real when you time observe it. kalau diobservasi. Yes, yes, Ya. Jadi kalau tidak diobservasi, it's like everything is simulation. yes, Well, now it's a definitely a mind clusterfuck ya. It's just yes, yes. um,
Eh, well, terus bagaimana kalau udah seperti itu? Terus bagaimana? Well, it makes, I think, singkat cerita, itu membuat kita harus sedikit berhati-hati untuk merajut kembali argumen ini kepada tadi prolog Mas Alvin tentang Daniel Kahneman ya, gitu. Untuk berhati-hati untuk mengklaim apa yang sebenarnya sains katakan, gitu loh. Apa yang sebenarnya sains katakan. Metodologi sains itu kadang disalahartikan seperti sesuatu yang sudah sahih, gitu ya. Eh, kita belum paham seperti pada saat Boltzmann mengemukakan teorinya, dia belum paham bahwa keacakan dalam microstate itu bisa dijelaskan secara deterministik dalam macro state seperti itu. Dia belum paham dan orang anggap itu filosofi gitu kan. Dan sekarang ini masih terdengar seperti filosofi bahkan gaib seperti itu kan. Dan ekonomi established disiplin seperti ekonomi orang anggap itu sekarang hanya sekedar perhitungan seperti itu ya. Padahal awalnya ekonomi itu sebenarnya etik gitu ya. One of the first economists, if you can classify him as an economist, is Aristotle, Oikonomia gitu ya. Dia belajar tentang urusan rumah tangga dan dia belajar tentang masalah etik, apakah riba itu etis segala macam. Dan sekarang kita melihat itu semacam-macam sebagai zona empiris dan kalau saya balikin lagi ditanya berapa banyak ekonom yang sebenarnya bikin prediksi terus salah hampir semuanya gitu Ya. ya. Nah, kalau nggak salah mana mungkin housing crisis di 2008 tidak ada satupun ekonomi prominent yang bisa memprediksi. So how do you do that? You know, well because we don't know it at the first principle. Ya, jadi sekarang this is a little segue from your original question. I'm sorry. Yes. Sure. Tapi poinnya adalah bahwa there is much to uncover at the very bottom of the science, you know. You cannot just push away all of the unknowns in the realm of mysticism. It's not necessarily like that. Dan orang-orang tuh kebanyakan tidak tahu sebenarnya bahwa cara berpikir sains induktif, deduktif itu memiliki keterbatasan masing-masing. Seperti itu. Tapi saya nggak mau terlalu melebar ke situ. Kalau pertanyaannya tadi tentang string theory, oke. Well, string theory is a viable alternative untuk melihat bahwa bisa saja konstanta yang kelihatannya itu fine tune di dalam dunia nyata itu seperti cosmological constants, gravitational constant, weak, strong, nuclear energy constant. Itu sebenarnya merupakan hanya salah satu dari ensemble. Ensemble itu rangkaian dari dunia-dunia seperti itu bahwa elementary particle itu sebenarnya adalah dawa yang bergetar, ya, Yeah. seperti itu. Oh, it's a very compelling idea. It's beautiful, it's philosophical, it's aesthetic sebenarnya. It's aesthetic. Dan prominent scientist di bidang itu adalah Edward Witten yang sebenarnya mendapatkan dia seorang interdisiplinarian, dia mendapatkan Fields Medal ya sebagai seorang physicist atau mungkin ya, yeah, right? It's a Yeah. it's a very bizarre guy. Tapi setelah berdekade-dekade dihamburkan uang funding untuk mencari pembuktian teori-teori dari string teori tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan itu belum tentu karena teorinya salah, tapi memang karena eksperimental aparatus yang dibutuhkan untuk membuktikan itu juga belum sangat-sangat Mm. memadai. Mm. Seperti itu. Right. Now, Is it falsifiable, Mas Bagus? Is it falsifiable, string theory? Or is the technology not there yet to even falsify it? iya, yang dimaksud falsifiability itu kan artinya bisa dibuktikan salah gitu. Dan sebagai numerical modeler, saya selalu mengaplikasikan itu sebelum paper saya bisa diterima. So, you either falsify it with experimental results, right? Saya bikin model bahwa air akan mengalir dengan kecepatan segini, dibikin eksperimennya dengan setup yang sama, ternyata nggak segitu, salah kan? Gitu. Yeah. Atau setidaknya kurang akurat gitu, belum tentu salah atau divalidasi dengan reference gitu ya. Jadi semacam toy problem yang juga bisa disimulasikan
yang kita tahu jawabannya sudah pasti benar, seperti itu. Nah, beberapa klaim matematik dari string teori itu falsifiable gitu. Tidak mungkin sebuah teori itu bisa berdiri sebegitu perkasanya selama bertahun-tahun tanpa ada eh, eh, semacam to some degree falsifiable eh, test yang dia sudah lulus gitu loh. Ya, tapi bagaimanapun juga untuk teori itu sahih berdiri, dia harus bisa ujung-ujungnya dibuktikan secara eksperimental. Nah, jadi kadang-kadang orang bilang begini nih di dalam dunia saintifik, ah, itu mah cuma teori gitu. Ya memang semuanya juga cuma teori gitu. Yes. Newton first and second law, is it theory? Yes, it is theory. Tapi kan udah dibuktikan salah. No, it's still being used up until now. Tapi permasalahan dunia saintis adalah begini. Ketika sesuatu itu lewat tes falsifiability pertama, dicari angsa hitamnya ada nggak, tidak ada di sini, tidak ada di situ. Hmm. Dia terus lolos, terus lolos, terus lolos, dan reputasi teori itu sebagai sesuatu yang kuasi sahih, ya, itu dibuktikan berdasarkan waktu dan komunitas seperti Hmm. itu. Nah, jadi kadang-kadang kita mereduksi pikiran kita, ah ini hanya teori sudah dibuktikan salah. Nah, itu kalau menurut saya salahnya salahnya science popularizer yang justru tidak pernah membuktikan dirinya di bidang sains. Jadi mengkarikaturkan klaim-klaim saintifik di dalam bombastisme gitu ya, semacam sains sudah bilang ini menggelegar gitu loh. Nah, Neil deGrasse Tyson atau banyak gitu ya, Brian Cox di Inggris Yes. gitu ya. First and foremost, Dia mereka apa? saintis dulu. Ya, oke, 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 They're first and foremost scientists first, oke. and then they go to the domain of science Polarizer. populism ya, popularizer. Nah, kita nggak melewati itu gitu loh. Tiba-tiba banyak orang yang mengklaim dia sudah baca buku sains, tidak pernah membuktikan dirinya dalam metodologi saintifik, kemudian bikin klaim-klaim bombastis dan membuat orang jadi bingung semua. Nah, itu juga merupakan cerminan dari tidak adanya standar yang dihormati di Indonesia. Kenapa? Karena universitasnya tidak memberikan jawaban ketika ada pertanyaan-pertanyaan kritis. Gitu. Masyarakat tidak menganggap saintis, apalagi institusi seperti universitas, sebagai tempat di mana dia bisa bertanya. Seperti itu. Hmm. Hmm. So, there's a lot to unpack there. Right. Ya. Speaking of critical thinking and education, ya, the reason why I reach out to you, karena saya lihat podcastnya Mas Bagus dengan Kania Cita waktu itu ya, Oh, yeah, di well, Melaka, very ya. smart woman. Yeah. Yes, dan ada satu kata yang men-trigger saya untuk shotgun send message DM ke Mas Bagus to have an interview. Dan kata itu adalah ketoprak. And I'm not even trying to be funny sih. Karena begini, Did I say that? Okay. yes, do you remember the story you told? Ya, Mas Bagus bilang kalau nggak salah di depan rumah ya Mas atau di depan sekolah atau di mana Oh, lah ada tukang di depan ketoprak. sekolah SD. Yes, Ya. ada tukang Ya. ketoprak. Mas Bagus bilang ketopraknya enak. And I believe you, Hmm. but that's not the point. 20 years later atau some decades later, you said tukang ketopraknya masih ada, tapi masih satu gerobak. Sama. I mean, it's not Yes. like he improved his life in any way gitu. Dan konteksnya adalah begini, konteksnya Mas Bagus sama Mbak Kania lagi ngomong tentang education budget. And the thing that I love about that example is the bigger point is that throwing money at something will not necessarily solve the issue unless you change the identity of someone. Iya. Menurut Ya. saya itu sangat powerful, Mas. Ya. Identity itu menurut saya the root, the akar of everything we manifest in our lives. I'm not trying to be new age Yes. philosophical or anything, but every thought that I Ya. have, everything that I do, every belief that I have, akarnya adalah who do I think I am? Who am I sih? Ya. Who do I believe Ya. that I am? Not necessarily Ya. who I am, because who the hell knows what the hell is going on? Where do I come from? Tapi who do I Mhm. think I am? How do I see Mhm. myself? Ada satu Ya. example lagi, if you would indulge me for one more minute.
ada YouTube channel namanya Soft White Underbelly. Nah, maybe you've heard of it, maybe not. Itu adalah eh, YouTube channel yang dibuat oleh photographer, successful photographer di Amerika namanya Mark Latia. And in that episode, in that channel, he has interviewed hundreds and by now thousands of people who are the most downtrodden in society. We are talking about the drug dealers. We are talking about Okay. the woman who has done sex work for all of her adult life. We are talking about cocaine and meth addicts who live beside the street. This is the Yeah. bottom of the Yeah. barrel Yeah. stuff. Dia interview semua itu. Dan yang sangat touch me, dia said something in an interview. Dia bilang begini, you know what I learned after talking to 1,000 people, the most downtrodden people in society, the lowest of the low. You know what I learned? I learned that I cannot teach them that they deserve better. I cannot teach Yeah. them that they Yeah. deserve better. It has Yeah. to come from themselves, how they see That's right. themselves, their upbringing. Mas Bagus punya anak, Mhm. so I'm sure this hits home to you, yeah. It really starts from the beginning, yeah. 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 And back to, I'm gonna gravitate it back to the issue of education. If we as a, is it possible for us to shift our identity into a people, a society that values education, that has enough self-worth for ourselves to be able to say, yes, I need to be smart. I deserve to know things. I deserve to have to bring my way up on the socioeconomic ladder. Is it possible to change our mindset into that when we have not yet fulfilled the economic needs of our people? Is intellectualism purely for the privileged? Mhm. 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 That's a There's my question. beautiful question. Yeah, that's a beautiful question. Pretty much what motivates me in doing what I'm doing right now, including Encyclopedia Kisunda dan lain sebagainya. Now, let me begin by asking a very simple question. Hmm, Okay, why do we seek knowledge at all? I hmm, mean, it's a rhetorical question. Yeah, why do we seek knowledge? hmm. Kenapa kita mencari pengetahuan? Well, untuk dapat kerja, untuk no, 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 no. There's something deeper in there. It's identity driven. It's cultural understanding about who we are in the cosmos. Um, ada kolega di Sussex University di selatan Nottingham yang saya kenal, namanya Profesor Jim Endersby. Endersby ya. Nah, dia di Departemen History of Science. Mhm. Oke. Pernah nggak kenapa kita bayangkan kenapa para naturalis Eropa dari Portugis, Belanda terutama di Indonesia dan Inggris itu membuat botanical garden. Jadi di Inggris Oke. ini ada Kew Gardens ya, di Sydney kemudian Gordon Banks dan James Cook ya membuat Sydney Botanical Garden. Sekarang sih jadi taman aja. Kemudian Belanda membuat Buitenzorg, Kebun Raya Bogor, Cibodas, semuanya membentuk taman Botanical Garden. Why? Argumentasi dari James Endersby itu adalah mereka mencoba untuk recover the Eden, oke? Memugar kembali Taman Firdaus, gitu ya. Oke. Now, that's a very deep identity-driven motif. Utopian, but it's a motif. Kenapa? Argumentasinya adalah begini, bahwa sebelum manusia jatuh di dalam dosa, orang hidup dalam abundance, kemewahan. Nggak perlu Mhm. kerja, nggak ada thistle and thorns, pohon numbuh aja gitu ya. Ya, makanya di Inggris itu ada fascination terhadap garden. Saya ada di belakang rumah saya nih garden ya. It's a walled garden. It's a bit of nature, but it's completely landscaped. Okay, Mhm. it's a miniature of Eden in everybody's house actually. Okay, Mhm. now the claim is this: kalau kita bisa merecover knowledge, ya, kita bisa merecover Eden, gitu ya.
then we can recover the abundance. Kita bisa memugar kembali kemewahan itu, di mana orang tidak perlu lagi bekerja. Kalau kita mendapatkan knowledge, makanya di Taman Eden itu ada the fruit of knowledge. Ya, Mhm. itu adalah motivasi utopis bawah sadar dari masyarakat naturalis untuk pergi, dan bahkan ditulis di dalam kitab Genesis ya Alkitab ya, bahwa Taman Eden itu ada di timur seperti itu. Dan betul-betul di dalam catatan-catatan mereka, this is not a, this is not a mumbo jumbo ya. You Mhm. can find the actual literature about how they want to recover the gardens as a metaphor for knowledge. Okay, Mhm. Right. so why do they seek knowledge by planting gardens? Because they want to recover abundance. They want to restore order. Okay, that's why they go all the way to Indonesia. Okay, why? Dalam tradisi Kristen, Islam atau agama-agama samawi, ada primacy of man, and man has dominion over nature. Gitu. Yeah. Orang diciptakan untuk berkuasa alam, dan alam itu intelligible, ya, cerdas karena diciptakan oleh Tuhan yang cerdas. Dan manusia jatuh dalam dosa, dia mencoba mencari kecerdasan itu dalam taman botanical garden. Ya. So it doesn't just come, oh, we just lahir tiba-tiba cinta pada knowledge, kemudian lepas dari itu bisa membawa kita kepada kekayaan. Kalau kita lihat Alfred Russel Wallace, dia hidup di Ternate gitu ya, hidupnya juga nggak kaya-kaya amat, Rumphius gitu ya, sampai buta, budak segala macam gitu ya. Tapi memang ada semacam cultural understanding bahwa kita mau merecover Eden gitu ya, merecover Taman Firdaus. Indonesia itu tidak memiliki akar seperti itu. Oke. Dan ketika memori kolektif akan orang Eropa itu terkristalisasi di dalam institusi yang disebut universitas, badan funding, yang diciptakan untuk menjaga agar enterprise science itu bisa terus melahirkan ilmu pengetahuan, lepas dari di dalamnya itu saintis yang pintar atau bodoh gitu. Tapi metodologi institusi itu diciptakan sebagai kristalisasi dari etos mereka. Itu ditransplantasi di Indonesia, tapi kita nggak tahu akarnya apa Mm. gitu. Why do we seek knowledge? Jadi dibuat-buat untuk bikin tenaga kerja, Mm. Mm. ya, Mm. untuk menjaga demokrasi, untuk apa? Mm. Well, to some degree beririsan, gitu ya. But that's not the Mm. real reason Mm. why people seek knowledge. It's identity. It's collective memory of who we are. Oke? Mm. Mm. Pertanyaan itu tidak ambigu tuh di masyarakat naturalis begitu. Makanya dia bikin Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor itu bukan semacam hanya mensuplai ilmu pengetahuan, dia itu center laboratori dunia sebenarnya pada waktu itu. Penemuan-penemuan gila-gilaan ditemukan di situ. Nah, karena tidak adanya ruh dari atau pengertian dasar dari masyarakat kita tentang why do we seek knowledge, ya udah jadi taman aja sekarang. Oke. Mm. Gitu kan, dikultivasi. Indonesia pernah di Jakarta itu menemukan berry-berry. Well, why should we seek knowledge? Why? My Mm. argument is this: kita tidak punya contoh figur-figur Mhm. seperti Mhm. James Cook, Gordon Banks gitu ya. Dan ternyata kita ada sebenarnya Mhm. alternatif filosofi. Dan saya menemukan itu salah satunya di dalam figur, entah mitos maupun faktual, itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang namanya Bujangga Manik. Oke. Mhm. Nah, Bujangga Manik itu seorang pangeran di tanah Sunda. Dan dia meninggalkan kemegahan hidupnya. Dia orang yang intelektual sekaligus sangat rupawan, Bujangga Manik. Mau dinikahkan kepada ratu yang cantik, jelita segala macam. Dia nggak mau. Akhirnya dia pergi mengitari Pulau Jawa 2 kali. Pertama kali dia mengitari Pulau Jawa, dia nggak tahan, kangen sama ibunya. Dia balik pulang. Yang kedua dia jalan kaki, dan akhirnya itu dia nggak pulang lagi. Selama 10 tahun setelah perjalanannya selesai, dia bertapa. Dan itu manuskripnya sangat poetik.
Dan Nordun and Thieu menyebutnya sebagai Sundanese Homer sebenarnya, Homer Odyssey ya. Hmm. Hmm. It's Interesting. like a Sundanese Homer gitu ya. Hmm. Tapi kita nggak pernah dengar kan? Nah, yang menarik dari perjalanan Mujangga Manik adalah bahwa dia mengobservasi lanskap, ya, altitude, tanaman, batas wilayah, teknologi militer, seni, audiovisual segala macam. Dia catat dalam bukunya, dalam manuskrip dia, 450 nama tempat, puluhan gunung, sungai. Yang menarik adalah bahwa dari catatan dia, peta Jawa itu bisa direplikasi secara akurat. Di- Hmm. Dia Hmm. nggak pakai kartografi, nggak pakai bujur lintang derajat ya. Dia lihat gitu ketika dia berada di atas Gunung Papandayan, dia melihat di sini ada apa, di situ ada apa. Dan orang bisa mereplikasi peta Jawa pada masa itu. Oh, itu kan gampang aja. No, 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 no. The Hmm. first time people understand about Java itu dari kartografi naturalis loh, dari orang luar. Ya, jadi narasi itu adalah bahwa kita tidak bisa memetakan diri kita sendiri sebelum ilmuwan-ilmuwan dari Barat itu memetakan kita sebagai objek dari sains. Oke, itu satu hal. Dan Bujangga Manik itu adalah sebuah literatur penting bahwa orang Jawa pada waktu itu dia bisa bahasa Jawa. Dia diaspora pertama sebenarnya. Nah, dia ilmuwan pertama yang pulang membawa ilmu gitu ya. Nah, pertanyaan dari Mas Alvin tadi adalah begini. Apa motivasi dari Bujangga Manik? Why did he seek knowledge? Why? Beda dengan orang Eropa, bukan mencari abundance, bukan untuk Hmm. mendapatkan merecover Taman Eden. Dia adalah untuk mencapai kesempurnaan batin. Dia tidak melihat alam sebagai means to an end, but an Hmm. end in itself. Sangat tragis sifatnya. Jadi bukan tragis dalam Hmm. konteks sedih gitu ya. Kan Hmm. dunia drama itu bisa dibagi tragedi, komedi gitu ya. Sifatnya sebenarnya tragis karena dia tulis surat kepada ibunya sebelum dia pergi untuk terakhir kali. Nanti kita ketemu di um, di akhirat gitu. Kata-katanya indah sekali seperti itu ya. Hmm. Dia pergi untuk menghilang, untuk bukan mencari kejayaan Hmm. gitu loh. Dia mencari pengetahuan untuk kemudian hilang selamanya. Dia hilang supaya Jawa itu diterangi. Seperti itu. Hmm. Hmm. So, mengapa orang Sunda atau orang Jawa atau orang Indonesia itu perlu mencari knowledge? Seperti itu. Karena itu adalah perjalanan mencapai kesempurnaan batin, setidaknya apa yang dilakukan Bujangga Manik. Dan Bujangga Manik itu mempraktekkan tanggung jawab individual dan disiplin yang sangat dibutuhkan untuk menjaga enterprise science itu tetap tumbuh. Kita sekarang punya masalah integritas saintifik yang betul-betul porak-poranda. Kemarin di majalah Tempo, itu guru besar ikut konferensi abal-abal, bahkan ikut dalam membuat konferensi abal-abal. Pertanyaan di Indonesia itu sangat dangkal seperti itu ya. Setiap ada masalah selalu dibilang jawabannya adalah pendidikan formal. Masukin aja kurikulum, bikin institusi baru. Hmm. Emangnya para guru besar itu kurang lama berada di dalam kelas? Hmm. Bukan hanya mereka belasan tahun sampai dapat PhD di dalam kelas, mereka hidupnya dari dalam ruang kelas. Kurang apa lagi? Gitu loh. Kurang apa lagi? Kenapa toh masih bikin konferensi jurnal abal-abal? Pertanyaannya adalah like you said, it's identity. Here in Nottingham, in Oxford, masih ada juga sih yang curang-curang. Tapi pertanyaan mereka adalah, mengapa tidak melakukan kecurangan akademis? Itu bukan karena takut dihukum, tapi karena udah mendarah daging. Tanpa disadari, bahkan orang-orang sendiri sebenarnya sudah lupa gitu tentang alasan mereka. Karena, oh iya, karena memang begitu gitu loh. Sains tidak mungkin bisa tumbuh tanpa integritas. Integritas tidak mungkin tumbuh tanpa budaya. Budaya tidak mungkin tumbuh tanpa identitas dan memori kolektif tentang siapa yang harus diemulasi. Kita tidak punya figur di Indonesia yang patut untuk diemulasi karena kita menganggap sains itu bukan dari tanah kita. And that's what calls me, to unearth these figures, this Bujangga Manik sebenarnya gitu loh. He's not just an ascetis ya, somebody yang bertapa gitu ya. Tidak pernah dinarasikan seperti he's a father of Indonesian empiricists Hmm. gitu loh. Setidaknya selama yang kita tahu sekarang gitu. So,
Mungkin tukang ketoprak itu adalah orang Sunda, saya nggak tahu juga. Kayaknya sih dari logat-logatnya orang Sunda, ya. Hmm. Nah, kalau kita tanya orang Sunda, siapa leluhur kamu? Siapa yang kamu patut emulasi? Siapakah manusia Sunda yang ideal? Manusia Sunda yang ideal itu seorang, by modern standard, it's called scientist. He's not a scientist. He doesn't have a PhD. Yeah. He doesn't have a PhD. Ya. Nothing. But he observes something. He observes something. He make a truthful account of what he sees in the manuscript, and he collects the manuscript. That to me is science. It's empirical science. He doesn't have mathematics. He Hmm. doesn't have numerical methods. But the first time people solve cubic equation, for example, cubic equation, now we have cubic equation. Mereka menulisnya dalam puisi. Really? So, Really? yeah, the first time people solve cubic equation, kapan sih kita punya kalkulus? Kapan sih kita punya algebra? Belum lama, gitu loh. Hmm. Makanya orang sekarang, emangnya manusia zaman dulu bodoh semua gitu. Oh, arogan sekali kamu bilang begitu. Sekarang metode saintis sudah sahih, sudah baku. And you talk about falsifiability. Diagung-agungkan, memang sih agung gitu loh, karena tanpa falsifiability dan mungkin sains bisa direplikasi. But at the very core, it just says sesuatu yang tidak bisa dibuktikan salah, tidak bisa dibuktikan benar. Really? That's the deepest philosophical underlying you can think about. And you think our ancestor cannot think like that? Really? Apa yang tidak bisa dibuktikan dalam close control eksperimen, tidak bisa direplikasi, itu tidak bisa dianggap benar. You think Bujaga Manik doesn't know that? Yeah? Really? Why the hell did he make a truthful account? Kenapa? Kalau nggak truthful account, tidak bisa direplikasi. Now, Right. Indonesia sorely needs its own roots of philosophy. Ya, Okay. bagaimana kita mendasari filosofi yang kemudian ditranslasi dalam domain praktis menjadi kebijakan pendidikan. Hmm. Hmm. So, All right. I have a question, but I think you partly answered this. So I'm in real time. I'm modifying this question. Okay. Uh, yang saya lihat Mas Bagus, orang Indonesia itu, um, you talk about let's say people in the UK, they have ancestors who are intellectually prowess. People like kalau UK, Shakespeare, Adam Smith, John Maynard Keynes, many people, uh, yeah, German, Goethe, Karl Marx, whether you agree with him or yeah, not. Einstein, Bach, Beethoven, shall I say more? I mean, they have a yeah, lot yeah, of identity, right? Uh, di yeah, Indonesia itu, yeah, saya lihat orang Indonesia itu orangnya gampang pasrah. Kita pasrahkan semuanya ke Tuhan. Kita pasrahkan semuanya. betul. I have a theory, bantai tolong dibantai. Kepasrahan itu is rooted in our deep collectivism and our deep religiosity. Our helplessness is seen as religious nobility somehow. Our Yes, capacity is translated as yeah, moral superiority. yeah, Saya tidak tahu saya tapi I'm giving it all up to God gitu ya. I don't see that at all di Amerika. It's or many other Anglo-Saxon nations. Mereka itu you may criticize them as being individual, secular, tapi because of their individuality and secularism, pikiran mereka tuh lebih kayak this is it, Darwinian, every man for himself. There is no one to save me. There is no one to think for me. Therefore, I have to be a critical, independent thinker myself. Ada yeah, ada self assertion di situ, di mana orang Indonesia sangat uh, uh, very quickly willing to outsource their self assertion to the collective and to the book, to the transcendent. yes. Apakah bisa dibantai itu? Um, Apakah ada koneksi, itu korelasi
antara. Itu setidaknya tiga, tiga poin yang berbeda tuh tadi. Ada tiga atau bahkan empat gitu ya. So, Hmm. membantai itu bukan bukan kata yang tepat yang akan saya lakukan sebenarnya. But trying to explain Ya. mengapa sentimen itu ada sebenarnya. Karena beberapa di antaranya memang tidak bisa tidak diamati dalam dunia nyata begitu. Mengapa tadi ke tukang ketoprak itu tidak membawa dirinya ke ranah Yes, sosioekonomik yang lebih tinggi, precisely, walaupun dia bisa. precisely, But precisely. me said, well, that's who I am right Yeah. now. Eh, iya, memang. Jadi begini, how do I begin? Kalau memang motivasinya adalah semacam religiositas dan semacam kepolosan, keluguan, Such a good kemuliaan, word. itu sih Such, itu yes, sih nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. yes. Sebenarnya kalau memang murni dari hati ya, gitu ya, itu satu. Tapi yang saya lihat sekarang sebenarnya adalah what I think it's a moral arrogance actually. It's not Hmm. moral virtuosity. Ketika Ah. dia bilang di antara anak muda gitu ya, saya mah hanya orang bodoh gitu ya. Hmm. Kan dia bilang begitu, saya hanya orang bodoh. Itu sebenarnya implisit di dalamnya, bukan semacam kerendahan hati untuk mencapai religious virtuosity sebenarnya. Tapi sebenarnya cuma mau bilang begini, saya mah orang bodoh, tapi saya baik, nggak kayak lu. Hmm. Gitu. Kalau Wow. bisa diterusin. Karena dia bilang saya orang bodoh, bukan untuk merendah, tapi untuk meninggi sebenarnya. You really think so? Ya, ya, sometimes it's like, ini kita kalau udah berdebat gitu ya, ya saya mau orang bodoh gitu. Saya hanya orang bodoh. Hmm. You don't see that in the US, Hmm. ya. You don't see that in the UK. Saya buka pidato, ya mohon maaf sebelumnya saya hanya orang bodoh gitu. Langsung diturun-turun, turun-turun, turun-turun. Kalau bodoh jangan Hmm. ngomong, wah bahaya. Kita bisa Hmm. nyasar semua, gitu Oh. kan. Tapi di Indonesia itu di luar dilihat sebagai moral virtuosity. Kenapa Hmm. kebodohan itu secara alam bawah sadar kita, ini hipotesa bisa dibantah salah. Itu dianggap sebagai keluguan, sifat seperti bayi, kemuliaan, model yang harus diemulasi. Dia mendapatkan kebanggaan sebagai kebodohan. Kenapa? Salah satu penjelasannya kalau kita lihat tadi you said Darwinian itu adalah bahwa pada waktu zaman kolonial yang hidupnya beratus-ratus tahun, orang itu dipaksa untuk menerima bahwa kodrat pribumi adalah untuk bekerja, bukan untuk berpikir. Karena yang berpikir Hmm. itu adalah colonial officers. Hmm. Dan ada cedera di masa lampau kita Hmm. ketika kita dihadapkan dengan kompetensi. Karena kompetensi itu adalah, well, bukan kodrat pribumi, itu adalah kodrat kolonial. Bagaimana kita bisa mengasumsi karakteristik dari orang kolonial? Dia sudah menyiksa kita beratus-ratus tahun, kan? Hmm. Oke. Jadi kompetensi itu dianggap part and parcel dengan arrogance, corruption, and evil. Hmm. Kebodohan itu secara alam bawah sadar itu diasumsikan sebagai kemurnian, sifat seperti bayi, elegance, good, Hmm. seperti itu. Hmm. Hmm. Ya, so that's what I see, that's what I observe. Hmm. That's why that's why you need a counter argument. Ya, jawaban daripada radikalisme atau ide-ide yang berbahaya, siapapun yang menganggap itu berbahaya, itu bukannya informasi yang lebih banyak, bukan. Counter argument. Isu terorisme di UK itu dilawan bukan oke, bikin kurikulum ya, makan ilmu baru apa sih dilawan. No, no, no. You provide counter argument. Nah, yang saya mau coba lakukan adalah counter argument dalam manuskrip-manuskrip kuno. Kenapa? Karena saya percaya bahwa apa yang sudah bertahan selama ratusan tahun di dalam psikis masyarakat kita tidak akan secara serta-merta dan mudah digantikan. Bagi seorang bujangga manik, gitu ya, kebodohan itu bukan kepolosan, Hmm. ya. Hmm. No, Powerful. It's he powerful. was he was a prince. He can get anything he wants. Hmm. He left everything. He left everything. And he's the most handsome guy, the most rich, the most powerful. He left everything hanya untuk diam diri gitu, bodoh gitu, karena dia mau mencapai surga. No. The first thing he did is to take personal responsibility. Okay?
And then the second thing is to explore the world and to seek knowledge. Bagi seorang bujangga manik, kebodohan bukan kepolosan, bukan kemuliaan, bukan sifat yang harus diemulasi. Nah, kita lupa itu semua, Mas Alvin. Kita lupa. Hmm. Dan ketika saya bilang, kamu bangkit dong, maka begitu ya, cari apa uang yang lebih banyak. Ya, orang Hmm. pasti bilang itu ya itu kapitalisme atau Hmm. Hmm. itu racun, itu The root, rakus apa the segala root of macam. all evil. Yeah, yeah. To some degree, that's true. To some degree, it's true. Like I said, the first motif, the utopian motif for the naturalist to discover the world is to restore abundance. Tapi menurut saya, ada yang lebih noble. Mengapa Indonesia harus keluar dari kebodohan? Karena mencari pengetahuan itu adalah bagian yang integral dari perjalanan spiritual. You become a complete human being by Hmm. being knowledgeful. Oke? Seperti seorang bujangga manik. Bisa dibuktikan di dalam laboratorium nggak apa yang dilakukan itu satu tambah satu sama dengan dua? No, no, no. It's not. It's narrative. Hmm. It's narrative. It's a story. And we don't have stories. Hmm. It's Sundanese Homer. Nobody ever heard about bujangga manik. Right. So that's that. And then another thing, if I can Sure, sure, sure. Please, please. interlay said ya, karena tadi Mas Alvin bilang tentang di Amerika tidak seperti itu. Well, America is an individualist society. Individual society itu lahir dari Calvinisme. Kalau Anda percaya dengan Weber daripada Marx gitu ya, kalau dilihat dari lensa materi, I don't want to go there. Anyway, uh, Protestantism, Christianity is basically about individualism. Okay, ya. Yeah. Um, dan dalam masyarakat individualis dan masyarakat kolektif, ada perbedaan dalam cara mereka memaknai apa yang disebut hak dan kewajiban. Oke. Dalam masyarakat yang bersifat individualis, yang disebut hak itu hanya yang hak negatif, yang keluar atau ada di dalam diri saya, berpikir, berbicara, mengemukakan pendapat, itu hak, gitu. Okay. Okay. Oke, tapi komoditas dan jasa itu bukan hak di Amerika. Walaupun sekarang tentu nggak bisa sesederhana itu ya. Kita punya hak akan pendidikan nggak? Nggak. Kenapa? Karena begitu komoditas barang dan jasa dianggap sebagai hak, hak itu kan by definition itu sesuatu yang didapatkan lepas dari kita bayar atau tidak. Right. Ketika ada hak yang sifatnya eksternal, positif, maka secara langsung ada orang yang menjadi budak, yang memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan itu, menyelenggarakan pendidikan lepas dari dia dibayar atau enggak. Okay. Okay. Does that make sense? Kalau saya punya hak akan baju yang saya pakai, berarti ada yang punya kewajiban untuk membuat baju ini lepas dari dia dibayar atau enggak kan? Oke, atau Hmm. mungkin atau kewajiban Right. itu disebar secara kolektif. Oke, tapi however you wanna see it, Hmm. it's the same coin, two face in the same coin. Yes, I'm with you. I'm with you. Oke. Nah, di masyarakat kolektif atau gotong royong kita sebutnya di Indonesia, ya hak itu melebar gitu loh. Kita punya hak akan pendidikan, kita punya hak pintar gitu ya. Tapi permasalahannya, masyarakat kolektif atau gotong royong itu sangat gampang hancur kalau diskusi di dalam masyarakatnya itu selalu menitik beratkan kepada hak, tapi tidak kewajiban. Hmm. Hak Anda untuk makan, itu kewajiban saya untuk memberi Anda makan. Ya, tapi kan nggak saya, segala macam. No, 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 it's you. By definition, it's collective. By definition. By definition. Yeah. Kecuali kita tinggal di Firdaus ya, nggak usah nanem, nggak usah apa, tiba-tiba keluar pohon apel gitu. Ya oke lah, fine. Tapi kan nggak, oke? Hak Anda untuk, and that's why I do this encyclopedia and I work with Pemprov Jabar untuk membuatnya gratis gitu ya. Karena hak Anda untuk pintar, diajar, itu kewajiban saya untuk mengajar loh. Kewajiban itu diberikan lepas dari saya dibayar atau enggak loh. Dan saya melihat di Indonesia ini ada semacam distorted idea of gotong royong. Kita lupa sebenarnya arti dari gotong royong itu, padahal pikiran kita tuh terkorupsi oleh semacam post kolonial syndrome gitu ya.
Masyarakat gotong royong itu menitikberatkan kewajiban sama besarnya dengan hak. Bagi masyarakat gotong royong itu bukan hak asasi manusia, tapi kewajiban asasi manusia Hmm. sebenarnya. Nah, kita lupa di dalam diskusi-diskusi ruang populer, semua orang bicara hak. Buruh punya hak, guru SD punya hak, dosen punya hak, tenaga kesehatan punya hak, semuanya punya hak. Siapa yang punya kewajiban? Negara. Hmm. Oke. Hmm. That's it. Simple. Oke, fine. Kita punya hak nggak akan negara yang kompeten dan adil yang bisa mengelola uang pajak. Kita punya hak. Lalu kewajiban siapa untuk menjadi individu yang Hmm. kompeten, adil, dan knowledgeful? Hmm. Hmm. Siapa yang berkewajiban seperti itu? Bukan saya. Then how on earth can you get a competent government We're if you all don't want to bear the responsibility to we're become all competent? yeah, yeah. We're How? all Do you think this hypocrites, government come from the aren't sky? we? We're all hypocrites, aren't we? We not used to be. There was a time we weren't, Hmm. at least from the old manuscript. There was a time. That's why you need figures like that, like Bujanga Manik again. Go back there. He takes personal responsibility Hmm. Hmm. and 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 push it to the ridiculous level. Hmm. He disappears. Nah, kalau semua orang mengemulasi itu, you will get a competent, fair government. But if Hmm. you just think of everything as rights, and you don't, you want everybody to love science. You don't want to be a scientist. You want everybody to be governed by a competent government. You don't want to be competent. Hmm. Hmm. Yes. Then where do we find these angels? Yes. No. Perubahan itu akan lahir bukan dari ruang sidang, bukan dari presiden, bukan dari institusi. Perubahan akan lahir dari seorang individual di dalam Hmm. masyarakat gotong royong yang menitik beratkan kepada kewajiban personal. Hmm. Hmm. Bukan meng-outsource. You use the word outsource. You Hmm. outsource Yes. responsibility. Hmm. So Hmm. that's what differentiate us. And it's not because we have to see the West. Yeah. If I can put another thing, akademisi-akademisi kita itu cuman mentransplantasi kebanyakan filosofi dari Barat, gitu ya. Oh, liberalisme, sentrisme. It's like this kabinet bayangan, if I can segue a little bit. It's a interesting concept, ya, karena itu lahir di UK, shadow government, I haven't heard seperti about itu it. ya. I haven't heard about it. If you can enlighten me, that would be. Well, kita bikin kabinet bayangan dipenuhi dengan orang-orang dengan track record yang hebat, jujur, walaupun saya nggak tahu gimana membuktikannya. It's a noble concept, ya. It's a good concept. Dan itu mulai dari UK sebenarnya. Karena di UK itu dengan sistem parlementaris, partai pemenang di saat ini Labour itu punya shadow government yang dibentuk oleh partai oposisi yang paling besar, yang dalam ini konteksnya adalah partai konservatif, gitu kan. Intinya adalah begini, shadow government itu bukan hanya diisi atau shadow cabinet itu bukan hanya diisi oleh orang-orang yang jujur dan berintegras apa punya integrity dan kerja keras muda itu bukan karakterisasi dari shadow cabinet, itu bare minimum. Right. That's bare Right. minimum ya. Right. Ya, inti dari kabinet bayangan adalah ideologi alternatif. Mm. It's an alternative ideology, okay? So, kabinet bayangan itu punya alternatif ideologi terhadap hal-hal seperti hak LGBT, imigrasi, pajak harus seperti apa, negara ikut campur dalam urusan ekonomi seperti apa. Dan misalnya tradisional pemilih Labor, Partai Buruh di sini, itu akan tahu ketika dihadapkan dengan masalah uang kuliah akan naik atau tidak. Karena dia udah punya ideologinya, dan siapapun yang menjadi member kabinet bayangan itu kira-kira pasti akan seperti itu pilihannya. Right. Jadi kalau misalnya saya orang partai konservatif, boleh nggak saya naikin pajak? Ya boleh-boleh aja, tapi kamu menciderai identitas ideologi partai kamu sendiri. Kenapa? Karena partai konservatif itu asalnya dari pemilik modal dalam Industrial Revolution. Masa pemilik modal naikin pajak gimana? Gitu Right. kan? Partai Labor itu ya dari labor seperti itu. Nah, yang ini adalah sebuah inisiatif yang luar biasa membuka kita.
akan konsep tentang oposisi, tapi juga tentang ideologi. Apakah kabinet bayangan itu memiliki alternatif ideologi? Apakah dia sentris, nasionalis, agamis, gitu ya? Nah, to segue back to your question, konsep-konsep seperti ini nih, liberalisme, kolektivisme ala Barat, gitu ya. Itu semua filosofi dari Barat, betul. Dan semua filosofi dari Barat tuh hinges on one assumption, primacy of man over nature. Mhm. Which is Primacy of man Christian, over nature. yeah, yeah, Christian ideology. Yeah, Christian, oh jatuh earphone. from. Primacy of man. Nah, cuman bedanya di partai kiri dan kanan itu adalah yang disebut man itu makhluk individual atau makhluk kolektif. Oke, and now it all branches from there. Kita harusnya melahirkan filosofi kita sendiri, and it's not primacy of man. Men are microcosm of nature. Mhm. Itu yang ditulis di Mhm. dalam kitab Lagaligo. Itu Mhm. yang para leluhur kita tahu sebenarnya Mhm. tentang posisi Mhm. manusia di dalam Mhm. kosmos. Mhm. Itu akan melahirkan filosofi politik yang sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Dan Mhm. menurut Mhm. saya, the Mhm. new philosophy, you can call it archipelagic philosophy or whatever, itu ya, itu akan membuat kita punya sistem politik yang berbeda. Pak, kalau kita lihat dari skolar-skolar hubungan internasional kita, itu jarang yang teorinya mendunia. Orang yang terkenal teorinya nggak mendunia gitu ya. Kenapa? Karena dalam hubungan internasional, international politics, scholar ya, kita bicara akademik ya. Anda harus bisa mendefinisikan what is power, what is state. Ya, kalau Anda tidak bisa mendefinisikan di dalam level fundamental itu, Anda nggak bikin teori baru. Dan teori Mhm. baru itu Mhm. tidak mungkin lahir tanpa filosofi yang baru. Seperti Mhm. itu. Mhm. It's Dan kita amazing nggak that akan bisa you, punya, yeah, ya, please. It's amazing that ya, we you don't, circled back to Eden because I was about to say bahwa the whole idea of seeking knowledge in order for abundance. Waktu Mas Bagus ngomong, saya kepikir, wait a minute, does that come from the Christian belief that man has domain over nature? Then in the yes, Eastern religion, sorry, in the Eastern part of the world, we are not taught that. In the Eastern and many indigenous cultures, misalnya Aborigines Australia gitu ya, we are truly part of nature, and we do not have the right uh, 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 over anything. We are a part of it. ya, Weirdly enough, itu adalah salah satu Christian idea yang dipatahkan oleh Darwin sewaktu dia through the theory of evolution that we actually come from the same genetics, we come from the same line, we simply evolved. Um, um, oke, right, just thoughts in my right. mind, just thoughts in my mind after I'm circling it. Ya, ya, that's true. Darwin, spoke of Darwin. Orang banyak melihat bahwa ya dia menciptakan ya penjelasan tentang dari mana spesies itu berasal, the origin of species. Mhm. Oke. Tapi yang apa ya, tremors, apa, getaran yang dihadirkan oleh Darwin. Oh, your camera Mhm. shut off a little bit. You still Ya, 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 audible? Oke, I can see ya. it. Oke. Itu adalah pola pikir bahwa cara kita mengakses kebenaran itu bukan hanya yang sifatnya ya, deterministik gitu, Newtonian gitu ya. Bisa diprediksi sebelumnya kebenaran. Darwin says something quite different. He didn't say it, okay? Truth is whatever survives. Dan itu Mhm. remnannya di dalam dunia fisika, ekonomi terutama. Oh, yeah, you cannot do economy without Darwinian thinking. Like, Ya, ya. Is man rational or not? Well, what do you mean man is rational? Is there governing equation there? No. No, what's true is what survive. You look at the stochasticity of real world, yeah, and see which one is dominant, and you hold it as true. Dunia-dunia humaniora, ekonomi, hukum, filosofi tidak mungkin bisa tumbuh berkembang tanpa Darwinian thinking, walaupun dia seorang biologis, botanis begitu. Mhm. Mhm. So yeah, just that's a little segue, but yeah, sorry. Right, right. I want to move on to something more existential, something more philosophical, I guess, less
on education. Uh, ada satu he's an existentialist. Well, he wouldn't call himself an existentialist philosopher. Albert Camus, if you have heard of him before, he wrote Ya. a very famous essay called "The Myth of Sisyphus," which kind of changed the way I think about the world. Ada satu sentence pertama yang saya mau bacakan, yang I would think it's one of the most powerful opening sentences in all of literature. Yeah. So he said Ya. this in the very first few sentences. Albert Camus, The Myth of Sisyphus, he said, "There is but only one truly serious philosophical problem, and that is suicide. Judging whether life is or is not worth living amounts to answering the fundamental question of philosophy. The rest, whether or not the world has three dimensions, whether the mind has nine or 12 categories, whether the sun revolves around the earth or the other way around, comes afterwards." Dia juga bilang whether something like whether the sun revolves around the earth or the other way around is of utter indifference to me unless and until I can answer that fundamental question, what is the meaning of life and is life worth living? Do you think you can find the Yes. meaning of life in scientific pursuits? Your job is a thinker and as an Oh, academician. Is Camus right? no. It seems like he's separating the two. I need to find the purpose of my life. Before I answer all of these mathematical nebulous questions, I need to ask the fundamental question of the meaning of my life. Do you think you can find that meaning in well, I guess in the pursuit of knowledge? I guess you partly answered that. That's a beautiful question. It's a beautiful question. Existentialism. Wow. Sebenarnya kalau mau segue sedikit, sebenarnya tidak dimulai dari Albert Camus atau Okay. postmodernist thinkers dari Perancis ya. Sebenarnya kalau Anda lihat bahkan kitab-kitab uh, suci gitu ya. Mhm. Kalau Anda baca kitab pengkhotbah atau Ecclesiastes ya, di Vanity, Alkitab atau mungkin di vanity, all is vanity. Yeah. Vanity, what is the purpose of man toiling under the sun? It's just waste Mm, of time. Anything mm. ends, everything ends. Everything And if ends. man, everything ends. If man ends with nothing, he eventually is just nothing. Mm, Dan sebagai seorang saintis, terutama kosmologis, karena saya ngobrol dengan Profesor Premana Premadi, itu paling tahu bahwa akhir dari alam semesta ini adalah matinya semua sumber panas dan energi. Dan dalam kurun waktu yang sangat panjang, tapi pasti semuanya akan berakhir. Dan dihadapkan kepada kiamat seperti itu. Apa bedanya kita hidup sebagai Adolf Hitler atau Bunda Teresa, Bujangga Manik mm, gitu, atau mm, Soekarno? What's the point? Like you help mm, people, the people you help will die, no? mm. Okay, Exactly. you kill people. Well, he will eventually or she will eventually die anyway, with or without you killing them. Yes. Why should I find this objective meaning? There is no objective meaning. Makanya Mm. eksistensialisme itu bilang gini, yang lebih dahulu ada, what precedes is existence, Yes, not not e- essence. Not not essence. essence. It's existence first. Yes. Essence comes later. Yes. So to each Their their own. own, Yes. their own, right? Dan itu timbul semacam depresi. Dan kalau kita mau lihat sebenarnya Jean-Paul Sartre dan lain-lain itu juga sebenarnya tidak konsisten ketika mereka apa ya, memiliki pendapat kontra terhadap Nazi Germany misalnya gitu. Uh, That's true. That's why, true. why is what Nazi Germany did wrong? Ada yang lebih ekstrim, Mas Well, Bagus. Ada yang lebih ekstrim. Ada ya kan? viewpoint. Ada yang bilang existentialist philosophers or absurdist philosophers agak-agak ada self contradiction. Like, why would you even teach this stuff if you think this is all meaningless? Why would you even write a Exactly. book?
Bukunya Sartre itu Yeah, 800 halaman or something. Albert Camus yeah. ada many books that he wrote. I mean, there's a self-contradiction there. Apparently, when you look at their behavior, they don't truly, in their hearts of hearts, believe it. That's right. Believe That's it. right. If you tha- That's very beautiful thing. Makanya dalam kultur intelektual, kadang-kadang saya suka skeptis terhadap apa yang seorang katakan dan Yes, lebih tertarik apa yang mereka lakukan, yes. gitu loh. Words are You cheap. cannot just talk about those are cheap, because we are not transparent to ourselves. Yes, Ya, yes. we're not transparent to ourselves. Bagaimanakah mungkin seorang bilang, oh, kamu cinta science atau kamu apa, but you don't want to do the things you said is important. Oh, Hmm. buku ini revolusioner. Anda hidup seperti buku itu nggak, gitu. Begitu murahnya orang-orang mengatakan hal-hal seperti saya agamanya ini, agamanya itu. Anda mendeklarasikan agama itu secara implisit, Anda percaya adanya Tuhan. Hmm. Dan kalau Tuhan itu yang dimanifestasikan dalam agama yang Anda akui, Anda percaya, itu adalah Tuhan yang tidak mengkompensasi dosa. Hari ini Anda udah berbohong berapa kali? Yes, yes, Why is it so cheap coming out of your mouth? It's private yes. matters. Using your words, saya Oke? tidak mau mengobralkan uh, uh, statement Iya. agama saya. You said that to Habib, Iya, kalau like nggak salah, Mas Habib. like John Paul Sartre gitu. Anda bilang, oh, tidak Yes, ada makna dalam hidup ini. Ya, Anda ngapain ngajar? Gitu. yes, Anda ngapain yes. ngelawan Nazi? Why do you do that? Now, but to answer your question, well, that's why I'm not an existentialist. Mhm, That's why I believe that there is an objective standard of meaning. mhm. I do believe that. Otherwise, I cannot act rationally. You Doing cannot what act I at do right all. now, At all, I you think. cannot I would act at argue. all. I would Yeah, argue. At all. Yes. You you have to, cannot because you act at have to all. choose, kan Mas Bagus? There is a navigation problem that we have in life. We have to choose, and not choosing is still choosing. There is Yeah, something we have to do. We cannot just do nothing. Begitu. yeah, Ini you cannot. way out there, Nabil said. But please, sorry, continue. No, You're not that's an absolutely true. existentialist. Yeah, yeah. You cannot navigate in the real world without hierarchy of meaning. Which one is more meaningful than the other? And if there is Yes, no meaning at all, then you cannot navigate. Why am I supposed to drink this coffee instead of drinking water? There is no hierarchy, man. Nggak ada yang lebih benar secara meaning gitu. No, no. Kalau Anda lagi sakit, demam berdarah atau apa gitu, Anda akan berhenti menjadi eksistensialis langsung saat itu juga. That's why Daniel Kahneman said, "Are we a rational creature? Maybe not really." you know. Um, right. so that's why. Now, that's why I'm not an existentialist, and I think there is a genuine meaning in life. There is an objective standard of meaning, but I cannot disclose to you my God, okay? Because that's a private matter. You know, you can see my philosophy from what I do, not from what I Mhm, say. Do mhm, I live mhm, by my philosophy or not? Okay. mhm, But I think the meaning life comes from responsibility, dari kewajiban. Dan itulah yang saya kritisi jomplangnya diskusi di dalam ruang publik di Indonesia terhadap kewajiban dan selalu kepada hak. Hak itu tidak membawa meaning of life. Apa yang kita dapati lepas dari kita melakukan sesuatu itu tidak membawa meaning of life. Dan di dunia-dunia sekuler selalu dibilangkan meaning of life adalah kebahagiaan, bukan meaning, purpose of life adalah kebahagiaan. Nah, it's not meaningful. It's not what gets me up from my bed in the morning. Ya, adalah kewajiban dan saya melihat bahwa Indonesia itu cukup besar untuk saya jadikan the meaning of life. You get it. You got to make people understand who they are. Ya, karena hanya dengan cara itulah Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan postkolonial mindset. Tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya kaya? Enggak. Kalau udah makmur terus apa? Bahkan orang makmur bisa lebih jahat daripada orang yang nggak makmur biasa. yes, yes, Oke, yes. it's not that gitu ya. Bahkan orang bisa lebih dekat kepada Tuhan kalau dia lagi sekarat, bukan kalau dia lagi kaya raya. So, but that's another problem. Indonesia itu harus keluar dari keterpurukan postkolonial supaya menjadi negara yang berdikari dalam berpikir, berbudaya, trisakti kata Soekarno. Itu bukan untuk
jadi kaya serta-merta, tapi untuk mengatasi masalah eksistensial dunia. Bahwa Indonesia itu punya jawaban akan masalah-masalah eksistensial seperti climate change. Masalah-masalah yang saya yakin Indonesia itu hadir di dunia bukan hanya untuk numpang lewat, tapi untuk turut aktif memberikan jawaban. That's big enough meaning for a country. What is meaning? Meaning means whether you exist or not, is there a difference? Yes, so, yes, yes. so ya ya, kalau Anda ada dan tiada, tidak ada bedanya. Mhm. Well, what is the meaning of your existence? Saya bermakna bagi anak-anak saya. Karena kalau saya hilang besok pada nangis semua. Right. Enggak sih, pada senang pasti. Enggak ada yang marahin gitu. Tapi yang pasti kan ada bedanya. Gitu Right. kan. Yes. So, no, I think there is, to answer back your question. No, there is and the meaning and the way to go about achieving that meaning is through science, is through pursuit of knowledge. Karena, to circle back to Eugene Wigner, to manipulate the real life, you need math, you need physics, you need chemistry. That's Yes. a tool. It's not the meaning in itself. It's a tool to get a greater meaning. Yes. Speaking of meaning, um, can I make a request or maybe ask a question, Mas Bagus? For the Chronicles podcast or for our Endgame, is it possible that you can contact Jordan Peterson and be your guest? Or would you kindly do that for me someday? Is it possible to get it? Well, that would be a dream. That would be a dream. Yeah, but Absolutely. Absolutely. That uh, would be a dream. Yeah. I've been to Toronto once, in the conference when he was a professor. Yes. Toronto, they call it. Yes. Yeah, Yeah. it's a great university. I should have visited him then, but now he's so famous. So uh, Yes. Yes. anyway, yeah, one of the most important thinkers in our lifetime. Yes. Okay, Mas Bagus. Last question because I want to appreciate your time. I know your children are in the background. There Yeah, is this, sprawling, crying. Then. yes, there is this concept of the Chris Williamson itu ada podcast Modern Wisdom, maybe you've heard of it. Ada yang namanya itu unteachable lessons. There are certain lessons in life, and circling back to the fact that you have children, and many of us have children, there are certain lessons in life that are simply not teachable. You have to experience it. Yeah, A silly example that, not a silly, a semi-silly example that Chris Williamson said is that if you talk to a 16-year-old boy, you cannot tell him, you know that hot girl that you like, you don't really love her. Percaya deh, you just think she's hot. You have all these oh yeah, feelings, but no. Try telling that to a 16-year-old boy. He's gonna think, I yeah, want her to be with me, I'm in love, I'm blah, 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 because physiologically, he is controlled by all of these hormones. Not until the age of 30, 40, unfortunately 50 or 60 for some men, will they actually realize that there are more important things than physical attraction. There are many, many other things. Those types of lesson tidak bisa diimprint through words. It must be yes, experienced directly. yes. What are what do you know now that your younger self will not Wah, believe? yeah. What are the unteachable lessons that you have learned now that your younger There's so self many. would refuse to believe? There's so many, Yes. and so many. That's a beautiful question, by the way. Like always, you've been fantastic questions to respond to. Um, Pertama, dari preambulnya tadi, yes, well, this is called phenomenology, the branch of philosophy that says you you seek knowledge from experiencing it, yeah. And this is what, if you want to segue a little bit to the AI world, one of the things that AI cannot replicate is this particular um, human experience, okay? Yes. Anda mau AI bicara tentang kapitalisme, sosialisme, komunisme, bisa semua by theory, by words.
Tapi kalau Anda tanya, apa rasanya orang yang hidup di Pulau Rote yang dari umur 12 tahun diperkosa, gitu. Hmm. Apa pandangan dia terhadap kapitalisme? That's a very different world. Hmm. Dan maka itu, hampir seluruh kebudayaan itu menitik beratkan kepada apa yang disebut merantau. Ya, di Sunda, di orang Minang gitu ya, merantau. Dan apa yang disebut epos gitu ya, itu adalah perjalanan, journey, the big journey. Sun Gokong gitu ya, big journey to the west. Oke. Hmm. Gilgamesh apa Odyssey ya, an Odyssey is a journey. Why? Abraham was told by God Abraham to. was by God. Moses had a long journey, and Indonesia to circle back has that journey. Tapi bukan ke barat, ke timur. Bujangga Manik, it's a journey. The commonality between them is that you seek knowledge by living the natural world, you experience it. Oke. Hmm. Nah, maka ketika dia accounting Papandayan, dia duduk di situ, dia dengar suaranya, dia. Oke. And I wouldn't be what I am today in terms of what I believe or what I deem as true without those life experience. Yang paling pertama itu sebenarnya sangat trivial, bahwa saya selalu menyangka saya bodoh sebenarnya gitu loh. Karena Hmm. dari SD, SMP, SMA nilainya jelek terus, secara kebetulan bisa masuk ke ITB mungkin karena UMPTN-nya jawabnya benar. Dan kebetulan walaupun tergopo-gopo bisa tiba-tiba dapat PhD. Ya. And then when I have my back against the wall, ketika jam 3 pagi nangis di tusukuan tuh di perpustakaan karena nilainya jelek, nggak karu-karuan. Saya baru Hmm. tahu bahwa when pushed to the limits, I can actually understand difficult concept. I Hmm. wouldn't know that. Yeah, I wouldn't know that Hmm. without having lived that experience. Hmm. Okay, and that's the most profound experience that I have. Konsep-konsep yang saya pahami when I was young, I was a staunch libertarianist, Hmm. actually. Yeah, I follow those libertarianist thinkers, Milton Friedman, uh, von Mises, Ron Paul, dan lain-lain. Tapi makin tua, sebenarnya saya makin sebenarnya ke kiri sebenarnya gitu loh. Dalam konteks bahwa yes, there are injustice in real life, and that injustice cannot be bestowed upon just on human freedom. The human left to on these devices can go corrupt. Okay, so there has to be a limiter to that, and then so there is that, and the most important thing is when you have children. Hmm. Okay, and that when you have children, you realize that for the first time, karena saya ini anak tunggal sebenarnya, walaupun hidupnya miskin, miskin sih masih bisa makan dan segala macam, tidak berkelebihan lah gitu ya. Saya selalu merasa saya center of the universe. Okay, Hmm. maybe Hmm. I do have some narcissistic traits as well, probably because I'm a only child. And the first thing that your children take away from you Hmm. is your primacy. You know, Yes. that you don't matter. Okay, Hmm. what matters are someone else. Yeah, your Hmm. your your children. Okay, you cannot get that from the book. Yes. You cannot get that, not unless. And this is the reason. That's why I think konsep tentang pemahaman hidup itu beda antara pria dengan wanita. I don't want to go deeper into gender, but I want to go to the straight definition of sex, like male and female. Yep. Karena yang di-experience oleh seorang wanita itu adalah menstruasi. Mungkin melahirkan, walaupun tidak semuanya bisa beruntung bisa melahirkan. Itu hal-hal yang di luar domain experience laki-laki. You cannot experience that. Okay. And I think maturity comes from experience too, because you get knowledge from the experience. And that's why women, generally speaking, this is a dangerous territory for me to overgeneralize. Okay. Itu tahu kapan dia harus dewasa. Hmm. Hmm. Because your body tells you, you feel it. Every month you're dead.
Okay. Absolutely, yeah. The psychological evidence points to that direction also. I think it's something like the 28 sorry, the 25-year-old woman or something is equivalent to a 40-year-old man, something like that, something like that. There's an Yeah, increased you acceleration in the part of the brain, the prefrontal cortex, that really control impulse, for example, long-term thinking, for example. Yeah. ya. Dan kita sebagai laki-laki kayaknya sama umur 18 sampai sekarang sama aja Mas. You talk about this hot woman or whatever. You still have the same reaction looking I don't know. Yes, we But I do. don't Yeah. think there's an yeah, I don't think we're physiologically different. Pinggang saya sih makin sakit sekarang kalau terbang lama-lama gitu. Paling itu doang. My body alone doesn't tell me about what I need to understand differently from the time before. That's why you have to go to a journey. You have to expose yourself to the difficulties in life. You cannot comprehend the world just by books. And that's why it's really important for people to go abroad, ya, learn different languages. Dan kita ke ranah praktis sedikit. Karena kalau saya tidak ke Taiwan, tidak ke Prancis, tidak ke Inggris, saya nggak mendapati cara berpikir seperti ini gitu loh. Kalau Anda pergi ke luar negeri, terekspos dengan orang dengan bahasa yang berbeda, Anda itu dipaksa tidak bisa tidak harus mengecek ulang apakah yang Anda anggap sebagai kebenaran itu benar Mm. secara objektif atau karena Anda ngikut-ngikut orang. Baru tahu kan kalau ke luar negeri bahwa ternyata di WC nggak harus pakai selang air, harus cuma pakai tisu bisa gitu. That's Yeah. anecdotal gitu ya. But that's true. Do you think what you think is true because it's true or because you're just Mm. following people? You won't know Yeah. that unless you go abroad. Yeah. So, Another anecdotal evidence because I lived in Australia for 7 years since I was 13, I think, ah, till 20. Yang paling I'll never forget this. Saya itu ke toko kopi ya. Terus saya bilang, "Hi, can I get some coffee, please?" Terus dia nanya, "What coffee? What type?" I said, di Indonesia kan kapal api, coffee is coffee gitu. Dia bilang, "Is it flat white, yeah. cappuccino, or this or that? Do you want it strong? Do you want it light?" I said, "I don't understand what and then I told him regular coffee, and she said, "What's regular coffee?" Gitu. Sesimpel itu aja tuh. It's just you probably experience it in the UK also. Their Yeah. fastidiousness on tea is much more Oh well, this is. is much more I different than mean, what you have in Indonesia. Yeah. saya baru tahu di mungkin 1 tahun belakangan ini there is something called long black. Yeah, exactly. There's a long black, and what's the difference between Americano? Americano, you put coffee first and then hot water. Yes, Long yes. black is hot water first and then coffee. And then there's this comedian who says, "What happens if you put both at the same time?" Right, right, I right. didn't know that. Yeah. Just give me coffee anyway. Yes. Yeah. So Okay, unteachable lessons. And yeah, speaking of the importance of real life world experience, this has been a pleasure, Mas Bagus. It has been yeah. a real life experience I will never forget to be able to speak to one of my Can I intellectual heroes. Yeah. can I say this? Your account of some of my interviews has been very deep. I have been particularly impressed by your reading of my Oh, discussion with the reading chamber. Yeah. oh, I never thought people, not everybody, but some people, especially at the popular level, can comprehend what I meant when I talk about likening deterministic and stochasticity in terms of common law and civil law. mm, And what you did mm. there was very impressive. And I think you deserve more audience than what you currently have. Oh yeah, thank you so much. I would Yeah. just like to share a secret for all of the audience because it's not magic. My Yeah. secret in being able to regurgitate your information so accurately is intense listening. Intense listening. To be able Yeah. to active listening. I think it doesn't take much more background than that. I mean, obviously you need to have, be able to speak English and have some exposure to these types of things, but
The ability to intensely listen, I think is it doesn't take much more than that. But thank you very much for your compliment, and been a pleasure. Been a pleasure. No, pleasure's all mine. Yeah, thank you, Alvin. God Yeah, yeah. bless. Thank you. Bye bye.